persoalan yang dibangkitkan oleh Tebrau, ya, yang meminta Perdana Menteri, dan ini menjawab tadi lah timbalan Perdana Menteri di JPM, daripada JPM, ya, Jabatan Perdana Menteri Ahmad Maslan, ya, untuk menyatakan kedudukan terkini cadangan membina MRT dan terowong bawah laut antara Singapura Johor Bahru dan bullet train Johor Bahru Kuala Lumpur. Ya, saya mendapat soalan tambahan dalam soalan itu, dan saya dengan sebab saya Yang Berhormat Indra Mahkota pagi ini mau merakamkan beberapa perkara bersabitan dengan perkara ini. Ya, fast speed bullet train ini telah pun dimajukan selesainya, ya, tidak silap saya oleh YTL, ya, zaman Tun lagi, dan tergendala, tertangguh, dibentangkan semula, digala, tertangguh, ya, dan perkara ini dalam bulan Disember yang lalu, tahun lalu, dibangkitkan, ya, oleh The Star mutakhir ini dan juga The Edge, ya, telah pun menyebutkan, membuat laporan tentang Suruhanjaya SPAT, ya, The Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat, yang menyatakan bahawa there is, late last year, ya, study December last year, announcement tentang the appointment of a consultant, ya, tentang pelantikan sebuah jururunding yang bersabitan dengan isu, ya, high speed rail service daripada Singapura ke Kuala Lumpur, dan jumlahnya akan memakan perbelanjaan tak kurang daripada 30 bilion atau 10 bilion USD, ya. 50 bilion. Ya. 10 bilion USD, ya, 30 bilion, ya. Dan dikatakan bahawa hari ini kita mendengar, ya, kita mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri, serentak perkara itu diperbincangkan oleh kabinet, ya, dan dengan perbincangan dengan PM on both side, ya. Apa yang dikatakan sebagai di RTS, ya, the rapid train system, yang juga kami faham sebagai the mass rapid transport, ya. Now, the issue yang we has sebagai federal opposition we want to raise adalah investment yang sebesar ini, ya. This is going to be even bigger, ya, or equally as big as MRT, ya, to the tune of 30 billion, ya. Dibuat, ya, mula-mula beginilah. Sebutannya dikeluarkan, laporannya sikit sana, sikit sini, ya. Kata dalam perundingan, dalam kajian, and then suddenly there will be somebody who is going to be appointed, ya. Tebrau bangkitkan ini, dikatakan kalau saya nak nakal sikit lah, it's going to be given to an MCA link company, whatever, ya. Jadi saya membangkitkan perkara ini pada pagi ini, dengan YB Indra Mahkota, merakamkan supaya kerajaan lebih responsible. We are now talking about double tracking yang belum lagi siap. And double tracking itu memerlukan gauge, ya, landasan, ya, yang berbeza dengan the double tracking is a standard one, but kalau bullet train it will require a different landasan yang is completely different, ya, dan ia memerlukan the broad gauge, ya, kerana kelajuan bullet train yang dijangkakan adalah to the speed of 350 km per hour, ya. Jadi it's an entirely a different rail track, landasan dan sebagainya. Now, apa yang dipertikaikan oleh beberapa analis adalah bagaimana, ya, while we are looking at the double tracking, while we are looking at the mass rapid transport, the RTS sekarang yang disebutkan oleh Timbalan Menteri, we are also now talking about a bullet train. How much money do we have right now? And saya dipahamkan bahawa this is going to be a PFI, private financial initiative, kononnya. But I'm quite sure, like many other PFI project, MRT pun dulu begitu kan. Saya masih ingat, MRT when it was first mooted, it was said as, ini projek swasta. Ini adalah merupakan pelaburan swasta. This is going to drive FDI. It's going to be driven by domestic investment. Finally,
is now undertaken and underwritten by kerajaan. And this kind of project is the one that we are very sensitive about, kerana juga akhirnya this PFI ni finally akan ditanggung in the event that it fails, it will require a bailout. Yeah. So we are very sensitive di segi apa? Kerajaan yang membuat perbelanjaan besar ni, these are very mega thing, billions, And what will be worse dalam hal sekarang ni kita bercakap tentang hutang, this will be the contingent liabilities yang akan ditanggung oleh kerajaan yang sudah sampai ke paras 95 billion mind you 95 billion of contingent liabilities. Dan caranya mereka menanggung contingent liabilities ini adalah dengan cara inilah. It's a private project, it's a private financial initiatives, tetapi pada akhirnya underwritten by kerajaan and ditanggung oleh kerajaan. You know why? Because MRT ni pun begitu juga. Finally, the operator is Prasarana. Prasarana will be owning it. Because semua infrastructural project, as you know, cannot make money. The only time when they make money is constructing it. And then they will pass it to kerajaan to operate and manage it. Now, similar is this. So we, as federal opposition, we are very concerned that we want to contest even the idea of the bullet train being dibincangkan bersekali dengan RTS, sementara double tracking is also not, is still far off from completion. So why talk about a railway transport system 3 sekali? And mind you, the bullet train is 30 billion. So kami menasihatkan kerajaan lah, as federal opposition, we always check and balance, the federal government, that the idea of spending money this way is certainly not tenable and very fiscally imprudent. So please make sure that all this mesti ada public consultation. Yang kami paling takut adalah, all these are shrouded in mystery. Reported here and there, the Edge take it up, the Star take it up sikit-sikit, and then finally a consultant ataupun a consortium already been appointed. This is what we contest. Okay, because very secretive, tapi bila appointment itu yang sudah terlajak, barulah kita tahu. I think that's all I'm going to. Pihak Media Plus melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media Plus, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.